नमस्कार दर्शक बंधु ज्योत्ना मैडम आमर रेडी प्रश्न उत्तर देवाई आपण मानक स्वागत आउ एक नूतन अध्याय को ज्योत्ना मैडम हाथ टिके तुम आसंता इलेक्शन रे मते 100टी भोट रे जययुक्त कराइबे नहीं केतरा भोट दरकार तुमर गोटे भोट मोर पक्का मु देबी आउ केटा दरकार मोर केते दरकार समस्त तो चाहती किंतु दबा न दबा सेटा दर्शक मानक ऊपर निर्भर करबा मु मो सुन पक्का रो मो भोट तमर हैला आउ का के दो कि न दो मु आग तुमको देबी तमर भोट दरकार नहीं मत दर्शक मानकर भोट दरकार दर्शक मानक दरकार मोर दरकार नहीं देख देख दर्शक माने देखंतु मो भोट तांकर दरकार नहीं किंतु आपण मानक भोट दरकार हाउ बहुत भोट पाइल एबे प्रश्न उत्तर दियो हाउ पचर प्रथम प्रश्न केउ जिनिस सारा दुनिया बुले किंतु कोण छाड़े नहीं कौन कौ जिनिस सारा दुनिया बुले किंतु कोण छाड़े नहीं कौन हाँ को दिन सारा दुनिया बुले किंतु कौन छाड़ेनी तम स्वामी ना सारा दुनिया बुले किंतु गोटे कण अवस्था एमिति को दिन छाड़ेनी भाबिया को टी समय दबा केते समय दरकार तुम भाबिया पई मन पुलिस ना एमिति मु कोन टिक टिक 1 टिक टिक 2 कहबी ना मो एमिति को दिन तुम जिंदगी रे तुम आंसर दे परिबन जत्ते भाबिले भी लिखी देवी घंटा नहीं तुम जिंदगी रे आंसर दे परिबनी very difficult question मु दे दोची चिट्ठी रे लागिथिबा स्टैंप से गोटे कणे रे रहे किंतु चिट्ठी सारा दुनिया बुले चिट्ठी जुआडे जुआडे बुले से साडे साडे बुले किंतु गोटे कण छाड़ी पारे ना how अच्छा किए छिड़ा हेले सुए आउ सोइले छिड़ा हुए किए सोइले छिड़ा हुए और सोइले कोन छिड़ा हेले सुए किए छिड़ा हेले सुए आउ सोइले छिड़ा हुए भाई कष्ट कष्ट क्वेश्चन ये नहीं के किए से आमे छिड़ा हेले से सोई पड़े आमे सोई पइले से छिड़ा हुए छिड़ा हुए सोई पड़े क्यों नला क्या हसला मुंडा छेना मुंडो कण आमे छिड़ा हेले से सोई पड़े मुंडो हम छिड़ा हेले आमे छिड़ा हेले से सोए आमे सोइले से छिड़ा हुए चट्टान कौन चट्टान आउ कोन बोले पाद आमे छिड़ा हेले से सोए आमे सोई पइले से छिड़ा हो जाए एग्जांपल उठ देखिला एटा तुम छिड़ा है तो तुम पाद कोन होची एमती एमती बुलुची गिरगिरी सोईची सोईची आमे सोई पइले आमे सोई पइले से छिड़ा हो जाए बे आंसर हैला आगे 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 ता पर क्वेश्चन को जीबा मोर फोन रे क्वेश्चन अछि फोन लॉक पड़ी गेला मते फिटाय को पड़िबो तम परे बह कले हे गेलाने केउ जिनिस पाखरे रहिले देखि हुएनी किंतु दूर रे रहिले देखा जाए पाखरे रहले देखि हुएनी किंतु दूर रे रहिले देखा जाए केउ जिनिस पाखरे रहिले देखा जाएनी किंतु दूर रे रहिले देखा जाए के जानी पाखरे रहले देखा जाए ना दूर रहले देखा जाए आमे निजे दूर रे रहिले निजे निजे देखितब ना कोन मतलब कोन हम कहि परिबिनी कहि दियो आ दर्शक मान ऊपर छाड़ दोछ पुछके दर्शक मान ऊपर छाड़ दवा ओके दर्शक बंधु एटा आपण ऊपर छड़ा हला आपण आंसर दवा पई ट्राई करंतु वीडियो शेष रे मैं आंसर दे देबी
ଏମିତି କେଉଁ ଜିନିଷ ଯାହାକୁ କାଟିଲେ ଲୋକମାନେ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି? ଏମିତି କୋଉ ଜିନିଷ? ଯାହାକୁ କାଟିଲେ ଲୋକମାନେ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି। ଲାଉ। ଛେନା। ଲାଉ କାଟିଲେ ଗୀତ ଗାଇବେ? ଲାରେ କଲାରେ ବାପା। ଏମିତି କୋଉ ଜିନିଷ ଯାହାକୁ କାଟିଲେ ଲୋକମାନେ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି? ଆଜି ଗୋଟେ ବି କୋଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର ଦେଇପାରୁନ। ତମେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଡମ୍ପ ହେଇଗଲାଣି, ମୁଣ୍ଡ କାମ କରୁନି। ମୋ ହାତ କ'ଣ କଣ ଖାଲି ମୁଁ ହଲୁଛି। ଜାଣିନି। ଜାଣିନି। ଜାଣିନ? ଜନ୍ମଦିନ କେକ୍। ଜନ୍ମଦିନ କେକ୍ କାଟିଲେ କ'ଣ କହନ୍ତି? କ'ଣ କହନ୍ତି? ହାପି ବର୍ଥଡେ ଟୁ ୟୁ। ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି ନା ଗାଆନ୍ତିନି? ତମେ ଏଇଭଳିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏବେ ବନଉଛ ଯେ ଆଉ ଏମିତି କୋଉ ଜିନିଷ ଯାହାକୁ କାଟିଲେ ଲୋକମାନେ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି? ଜନ୍ମଦିନ କେକ୍। କ'ଣ ଖରାପ କୋଶ୍ଚିନ୍? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ନିଜେ ଭାବନ୍ତୁ ମୋ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଭଲ ଅଛି ନା ଖରାପ ଅଛନ୍ତି। ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ମ୍ୟାଡ଼ାମକୁ ଆସୁନି ବୋଲି ମୋ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଖରାପ ହେଇଗଲା। ଆପଣ ନିଜେ କୁହନ୍ତୁ, ନ୍ୟାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ମୋତେ। ମୋର ନ୍ୟାୟ ଦରକାର। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏଇଟା ଯଦି କହିଦବ ତମର ଭାବିନିଅ ଯେ ତମେ ସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଦେଇଦେଇଛ। ଏମିତି କୋଉ ଗଛ ଯାହାର କ'ଣ କାଠ ନାହିଁ? ଏମିତି କୋଉ ଗଛ ଯାହାର କାଠ ନାହିଁ? ଏମିତି କୋଉ ଗଛ ଯୋଉଥିରେ କାଠ ନାହିଁ? କଦଳୀ ଗଛ। ଆରେ ବା, ଗୁଡ୍। ଲାଷ୍ଟକୁ ଛକାଟା ମାରିଦେଲା ନାଇଁ? ଠିକ୍ ଆନ୍ସର। ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି। ଓ କି ଖୁସି। ଆଉ ଟିକେ ତମେ ନିଜେ କହିଲ ଯଦି ଲାଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଦେଇଦବ ତାହେଲେ ଜାଣିବ ଯେ ତମେ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଓକେ। ଦେଇଦବ। ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଦେଇଦେଲ, ଖୁସି ହେଇଗଲ। ଏଇ ମୌକାରେ ମୋତେ କିଛି ମିଳିବ କି? କ'ଣ ମିଳିବ? ଖୁସି ହେଇଗଲ ନା, ମୋତେ କିଛି ଦବ କି? ନିଅ ସେଇ ମଶାଟା ଖୁସିରେ ନେଇଯାଅ। ମଶା ନେଇ ଖଣ୍ଡା କରିବି, ପାଳିବି। ରାତିରେ ମଶାକୁ ହକ୍ କରି ଶୋଇବ। କାହିଁକି ତମେ ନବ କି? ମୁଁ ମଶା ପାଖକୁ କାହିଁ ଦୌଡ଼ିବି ହକ୍ କରିବା ପାଇଁ? ଆଉ ପଚାରିବ କୋଶ୍ଚିନ୍? ହୋଇଗଲା, 5ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ହୋଇଗଲା। ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଦେଇଦେଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ କହିଥିଲେ, ଯାହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଭବିଷ୍ୟତ। ଦୂରରେ ଥିଲେ ଦେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ପାଖରେ ଥିଲେ କିଛି ଦେଖାଯାଏ ନା, ଅନ୍ଧାର ଦେଖାଯାଏ। ଏବେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? କ'ଣ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ମ୍ୟାଡ଼ାମ? କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ। ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଦେଖାହବ ନାଇଁ ଆଉ ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ପୁଣି ଦେଖାହବ ଆଉ ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ତେବେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନମସ୍ତେ। ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ।